अगले शरीक तालिब इल्म, इनका इसमें गिरामी है अहमद शाह। तशरीफ़ लाएं अहमद शाह, आखिर से 10 पारे। कुल इन्नमा अइज़ुकुम बिवाहिदा اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جزاك الله. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे तालिब इल्म अहमद शाह, जो आप हजरात के सामने अपनी मशहूर कुन आवाज़ में तिलावत फरमा रहे थे। यूँ महसूस हो रहा था जैसे अल्लाह की रहमत बरस रही हो और बारिश के कतरों की तरह
अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में और इसकी आवाज़ में मज़ीद तरक्की अता फरमाए। इनके उस्ताद मोहतरम हैं कारी वलीउल्लाह साहब।